where are we going up? To the library What are we gonna do? to study, of course. Okay. So, maano siya ang library? And it's very organized. Yes. During a side is the books. Then while here the side is the computers, chairs, and tables where our students can have study. Yes. Aram may mag-study, guys. Yeah. And, nindot kayo ni library kay makapangitagod ka dito sa imuhang gipangita kay yes, organized man siya, di ba? Yeah. So, we're gonna study na. Ingani dyan na basta good student, guys. Kung saan ko pag-study, kaya wala na ako kasabot. Patalawa ko na ko si notes. Ano ba wala pa sa... Ay, mauli. Ay. Ang maragod di on. Nga ka naabot sa distribution niya? Naabot na dahil ka physical fitness. Ah, bantog ra. Dili they organize ang notes. Tanawa, tanawa. Naman, di ka kasabot. Kaya wala yung organization imong notes. Dapat musunod ka sa chronological pattern. Dili kay, dili math, tapos dili physics. So, nagpapag kasabot. Okay. Gani, niya dili pa dyan siya kanang connected. Wala siya coherent equation. Dapat, imo na organize yung notes. Okay? Mao na guys. So, dapat inyo po di-organize inyong notes. Gutom na ko. Ano ako po? Nga, ta? Snacks at pa. Ali guys, snacks at pa. Hi guys, so nanamisa. Mapalit si Tikay guys. Super good. Excuse me, ate. Good morning, ate. Kanina ako, Polboron. Kapila, ate. Duha lang. Thank you. Guys, kanang nakoy ko na anime ba, oh my gosh. Gwapo kayo Isang anime. siya. Kuan siya si Sakamoto Days. Sa school? Ay, oh, kailan mo kapabay? Uy, na-story ako mangkod. Saan naman na inyo? Wait, sabi, ang saman dyan? Wait, doon ako kabaw. Saan ba itong topic? Anime or ito pagbalita? Saan ba dyan? Ay, connection! Nag-report ako. Ang saman dyan? Sige. Yan na. Asa? Hindi mo na kasi susi. Yan. Dapat mo i-apply ang topic ni Mr. Coherence and cohesion. So, mananami og kaon og chika guys. Karon kay mag-roaming na mi. Yeah. So, ako po. Namay nabantayan dira? Nice sa'yo. Yeah. Yeah, mechanics. Isa. Pero guys, sayop siya guys. Very, very sayop. Kay Capsnaps manggod siya tanan. Imbis Oh. ka na nindot imong kuan pag-invite kay mura kang gisyagit kay mura Capsnaps tanan mo ka naglagot to sa kataon. Papo siya Yeah. ituldok guys kung yeah. O to guys. So, continue tag-roaming. So at least kay wala niya yung application at least then kailangan sa tao mga tulto. Dahil mag-chat account guys, it's like dini sakto ang iyang pagkakapital ug pang-patient. We're done roaming. So let's wrap things up. In conclusion, the properties of a well-written text shows different purposes and importance. Organizing your information in a proper order helps to prevent any misunderstanding between writers and readers. Through organization, the text can have effective structure that presents clear and steady flow of information. Yes, and you should also observe the coherence and cohesion, since coherence and cohesion is
Like, it gives meaning to your text or to what you are saying. It will give meaning and it will make a sense. So, dapat connect ang imuhang giingon sa sunod na imong giingon. Yes. In the mechanics, they use or they apply basic knowledge para mas maiwasan ta ang kanang mamali, then para mas masabtan ang meaning. Kay once nga like dili mo i-use ang basic knowledge kay malaki siyang meaning. So dapat importante nga i-apply ang mga upuan sa mechanics. Yes. Also sa language use, kay dapat nimo i-observe sad kung asa ka mo asa nimo i-apply ang formal ug informal na language, which is dapat when greeting sa mga teachers, you should also always observe the formal language. And when talking to your classmates or your peers, you can use casual language or informal language. And also, pareha atong paganiha nga, ang akong say is about anime and dili kayo sila ka-relate which nakakuan sa ilang interest. And you should also observe sa kanang mga words nga tagalungkot mga kapal. Karon, sa pala na ka. Oh, kabalin ako kung sa akong paggamit sa different properties of a well-written text. So, katong different properties of a well-written text, dapat siya gamiton in a right way. For more knowledge, please subscribe, hit the notification bell, and support our vlog.